वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमी बर्तमान लगर समनियार लगत पिकनिक खाबले आहिलो बर्तमान हदियाल सो आहक आमी केनेदरे पिकनिक टू उपभोग करूँ आहक। या आमार आगत बर्तमान गई आछे विद्युत विकास शइकिया। आगर भिडिओत आपलोके देखा पाइছিলে आमार ए विद्युत शइकिया ए आमार जेते गाहरी पुरा भिडिओत आपनि देखा पाइছিলে विद्युत शइकिया जे गाहरी मांस धुइছিলে एजन आमार आगत गई आछे। आमी ए आमार एटा प्राकृतिक परिवेश आपनि देखिबोले पाइছে। আমি আহিছো বৰ্তমান मिशन टू नेमु टेঙা बर्तमान आमार अलप नेमु टेঙा कमी गइছে। ए नेमु टेঙा आनिबोले आमी गई आছো बर्तमान खोजकारि पाउने नापाওঁ बोलक आमार लगत। या देखिबोले पाइছে এটা ধুনিয়া ভিউ এয়া আপোনালোকে। আমি বৰ্তমান ঘূৰি আমি বৰ্তমান আমাৰ পিকনিক প্লেচ পাইছোঁ। আমি মানে বিহু বিদায় দিবলৈ আমি লগ সমনীয়াৰ মাজত আমি বৰ্তমান আহিলোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে, এয়া হাঁহ দেখিবলৈ পাইছে। এইটো বৰ্তমান আমাৰ চিংদা বুলি কয়, দেখি পাইছে। ডাক আহিলো মোক এই তুমি ক্লাস আনছিল লগত চলি এই আগত এনু আমরমে আয় ইসরো পগলা করিলে আয় ইসরো এনু আমরমে ও বাবা ওই তাহলে কাট করিলে हाय गाइस, भिडिओ मैं इमानते समाप्त करिछु। जदि भिडिओ ভাল লাগিছে लाइक करिब, कमेंट करिब एंड शेयर करिब। बाय बाय, जय असम।